की परफॉर्मेंस आशे। ये उल्टा शॉट खेलने का प्रयास और यहाँ पे विकेट। अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो तेरा करिए, मगर यहाँ पे सीधा उंगली से घी निकाल रहा था, क्यों उंगली को तेरा किए। और ये विकेट, ना खुश होंगे अपने ऊपर, जरूर बातचीत करेंगे अंपायर के साथ, मगर आंखों के ठीक नीचे यह मामला আমরা पूरा বলবো साफ दिखता আম্পায়ারের हुआ। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আম্পায়ারের সাথে খেলোয়াড়রা কোনো প্রকার মিসবিহেভ করবেন না। আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে। কোনো খেলোয়াড় আম্পায়ারের সাথে মিসবিহেভ করবেন না, আমরা বিনম্র সঙ্গে অনুরোধ করছি। আজকের